conception yayo tulifanzia kazi yake ni kusaidia watu. Na watu gani? Watu ambao hawajiwezi, zaidi wa familia ama jamaa za watu wenye wanatumikia serikali, ambao tulikuwa tumevizia kusema tuwasaidie, sababu tuliona watu wengine wako wanapata misaada, lakini watu wa jamaa za watu wenye wanatumika na serikali wanakuwa kwenye kuachiwa, kama vile watoto wa askari, watoto wa mapolisi na wengine kadha wa kadha. Tuliona mara nyingi kisha kufa ya mzazi, wengi walifukuzwa katika manyumba, wengi waliachiwa katika barabara. Tukakutana wenye kuwa wengi leo katika nchi wanateseka ni watoto wenye walizaliwa mjamaa ambazo zilizaliwa na wafanyakazi wa serikali. Maibovu mingi katika njia hapa mvili utaenda kutana ni majamaa zenye zilitumikia serikali. Wenye hawana manyumba ni wale tu. Alafu tukasema afadhali tufanye hii fondation Hakas, tuangalie namna ya kuwasaidia wa mpato yenye tunaweza tukaweze na kuasiste wakati ya problem. Ndio maana tulipanga pia kufungula hii hospitali wanaita hospitali Israel, juu ya kuangalia gizi ya kuwa nasaidia hao watu. Malheureusement wakati tulikuwa tunataka kuanza vizuri, tukaingia kwa hii situation yenye tuko nayo, na unaona namna wewe pekee namna tunavyoishi. Tunakuwa karibuni miaka 5 sasa, miaka 4 tunaanza hii kazi, na specialite tuko nayo. Tulitafuta wa daktari ambao wenye wanajua kazi kabisa. Tunatunza pia na majani tradi moderne, tunatunza diabete, tunatunza cirrhose de foie, tunatunza vipofu ambaye mtu mecho ilisha kufa, kama hajapata operation tunaitunza hata ikuwe imefanya miaka ngapi. Kama alishapata operation ya mecho, pale ndio kuko difficulty kidogo kwa kutunza. Tunatunza magonjwa ni mengi sana, magonjwa prostate, kustoza ya wanawake, vitu mingi sana tunatunza, na tulienda letafuta wa specialiste kwa kufanya hiyo kazi, kisha mafunzo ambayo walipewa na wazungu na wenye wako na hizo elimu sana. Pia meme wenye bako paralize deja, batu ya AVC nabo tunatunza. Wakifika hapa, akifika nafanyaka tuto please une semaine à 2 semaines anaanza tembea mzuri. Tunatunza pia batu ya trouble mental. Mwenye kuna problemu ya trouble mental kama hivi kwa leo, unajua watu wengi wanagonjwa mkichwa. Anakuja tu hapa mara moja tunamtunza sans problème. Donc magonjwa ni mengi sana, tuko na service zote. Kama inaomba operation, kuko wa daktari wenye wako prevu kwa kufanya ile operation. Pale manake tumeona huyu hakuna gizi nyingine ya kumtunza isipokuwa operation. Tuko na bloke ya operation, tunamtia mule, anapata matunzo yake. Kama inabidi kumtunza, tumtunze kiasili, tunamtunza kama vile majani itatuongoza gizi anaweza akapona. Na Mungu iko anasaidia, tulishatunza watu wengi. Kwa tungali mu promotion, tunasaidia kwanza watu kwa bei ya chini. Analeta makuta kidogo ya kusaidia kutafuta materiel ya kumtunza, na kisha pale tunampatia kafatiri kadogo kwa gizi kazi ipime kuendelea na kutuangalia gizi ya kulipa wafanya kazi. Anatanda gizi Mungu atatusaidiaka, tukipata financement tunaweza kuwa tunafanyia watu gratuitement. Wenye wako kabisa, wenye wako na droit sana kwa ile msaada ni wafanya kazi wa serikali. Shida iko, lakini tunajitesa tu, tunasaidia. Kwa leo kwanza tunatumika pia, tunasaidia wa pasteur pia nao tuko tunawasaidia. Mapasta kama wanakuya tunziwa hapa au makanisa ambazo ziko msiako, sababu tuko na partenaria na siako.
wanafanya facture wanalipa 50% bahali ya kulipa 100%, na ile kidogo tulipata ndio inatusaidia kutafuta tena madawa za kusaidia wale ambao hawana moyen. Donc tunawasaidia a partir ya ile kidogo, ni kusema wale wenye wako na pato ndio wanasaidia wale wasiokuwa na pato. Kama ulilipa $10, mwa ile $10 yako hatutaikula, tunatafuta tena ingine produit tunaweka mfarmasi pour que kesho isaidie wale wenye watakuja kunako. Ujumbe ninayo kwamba kwanza ni kwa wakubwa wa serikali watusaidie, waangalie namna ya kushika mkono ili tuendelee kusaidia wenzetu. Ya pili, ninaomba kwa wale wote ambao wako na hizi problem wakuja hapa, sababu tuna vipimo vyote vyenye vinapasha kuteste hiyo magonjwa na kutukonfirme kama realement uko mgonjwa, kisha tunakupatia dawa. Hapa ku Fondation ACAS Centre Medical Israel tunatumika kazi ya kutunza wagonjwa kwa service mingi. Tunafanya consultation, tunafanya hospitalisation, tunakuwa na maternité iko bien équipée, tunakuwa na kinésithérapie accélérée ya kutumika na électronique, tunakuwa na mashine ya detox kutosha uchafu mwilini wa cholesterol, tunafanya na pediatrie, service ya pediatrie, tunakuwa na chirurgie améliorée na tunakuwa na médecine interne. Oui, na aussi tunautilize ingine service ya tradi moderne, tunatunza magonjwa ifuatayo: traditionnel yenye iko bien équipé, tunatunza cirrhose du foie, tunatunza paralysie iko AVC, tunatunza probleme ya macho hiyo aina yote, tunatunza prostate inapona un mois seulement, tunatunza probleme ya cirrhose de foie, tunatunza na probleme ya sterilite. Watu wote wenye wazalaki nafika hapa tutabatunza na wanapona, na wengine yote wakati mgonjwa anafika anajua. Consultation iko bien équipée na service zote ziko hapa, tunaeleza condition, na tunakuwa na scanner, tunakuwa na ecography, mama wafike wafanye ecography, yote liko hapa vinaenea. Centre Israel inaeleza condition. Sie tunaitunza na dawa za majani zenye tunasoma, ni masomo tulifanya, tunafunzwa kabisa na madaktari wa kutoka nchi za mbalimbali za wazungu, ndio tulifanya ni maformation, na wakatuambia siri ya kutunza diabetes, wakatuambia siri ya kutunza cirrhose de foie, wakatuambia siri ya kutunza prostate. Tunajua organe ni itakuwa hivi na itapona hivi, na wakati mgonjwa anakuwa chafika kwa tasonde kama ni prostate, deja tunaitosha na tunamtunza na mapona. Vijana mingi wanakunywa pombe, wanakula mubaya, ndio maana na waletere cirrhose de foie. Alors tunatunza mwenye na vimba tumbo, tunatosha ile mai, kisha tosha ile mai, tunatunza vile vidonda yenyewe vina affecte foie na tunaponesha mzuri sana na anapona, lakini tunampatia condition il faut afanye au moins 6 mois na aonje tena. Akishafanya 6 mois tunamwambia ukaongeza kukunywa pombe ikarudia inapona, lakini tumemtunza na amepona. Tuko na témoignage plus de 20 personnes wamepona hapa kwa Israel, tunaitunza na inapona. Kwa sababu ile magonjwa ya kisukari ni magonjwa inakamata pancreas, appareil wanaita pancreas, iko kiungo inakuwa mwili wanaita pancreas. Ile pancreas wakati imeharibika inapata uchafu, na ndio vile diabetes inaonekana kwa mgonjwa. Alors sisi tunafanya nini? Tuna detoxify, tunatosha ile uchafu iko pancreas. Pancreas katumika mzuri, basi diabetes inashuka na inaisha na kula kila kitu. Tulishatunza mingi sana, tulifanya neno test gratuit ya tension na diabetes hapa, watu wengi walifika na wabenefisie kudawa, na tu karibu na 30 hapa deja depuis tuanze hii service
tumeshatunza plus de 30 cas wa diabète. Hiyo malipo tunafanya promotion takisi vraiment tusaidie watu wetu tunapenda franga, tunapenda watu wapone. Ndio tunasema watu wafike wajipimishe na wafanye nini, wapate ile dawa ndani ya promotion, wakapona wataleta wengine, watapona wataleta wengine. Sisi hatuna bei yoyote, tutakata franga selo opportunité ya mtu na selo kapasite yake. Hiyo huko pesa za consultation, kunakuwa pesa za kuuza materiel ya kumtunza. Akishalipa ile tunamtunza, kisha akishaona evolution ndio naye anajisikilia anaona kama atafanya nini, waganga na daktari. Okay, tunapana message wakaaji wa Goma na kando kando na manchi mbalimbali za kigeni, tunawaambia wafike ku Centre Medical Israel, inapatikana hapa kwa office de route karibu na de route, karibu na kanisa ya Assemblée ya Bafre. Wafike pale, wakuye waone wa daktari wanahusika, nami niko mmoja wao wa daktari wenye tunatumika kazi. Alors tunawaambia ufike bila kuogopa, tuko wa ndugu, tuko wamoja, tuko watoto wa baba moja, tusaidiane. Kesho yake tufike mbali na tutunze wazungu na wazungu wafike watunziwe kwetu. Ndio ujumbe tunawaambia watu wasiogope, wafike, dawa ziko kwa wingi. Magonjwa iliyoshindikana, kanseri tunatunza, macho tunatunza, probleme ya karida nteli tunatunza, estomac chronique tunatunza, prostate, diabete, tout tunatunza. Wakuye wafanye consultation. Après consultation tunajua tutamwelekeza kwa daktari mwenye charge na kutunza ile mgonjwa. Kwa tunapatikana kutemka kwa Assemblée ya Temka, hospitali inaitwa Israel. Hii ni laboratoire ya Israel kutanzania. Maila bote tunafanya examen za mwili mzima na problemu yote mimi naweza pata, tunafanya examen kwa solution. Niko na mapare zote zenye zinastahili kwa mlango. Ndio disons laboratoire yetu tugiane kiteo kila kitu. Kwa mfano kuna microscope ndio kufanya examen za damu, yeye kutoa na centrifuge. Tuko na ECG ya kupima roho. Tulisikia wagonjwa wetu mingi hapa wako na lia au wanaenda kwa kufanya ile examen ya roho. Tushakuwa ile mashine yetu shetia hapa. Tuko na mashine ya kufanya hemogram. Tuko na mashine ya kupima ya massage, tunaeleza kupima yote prescribe. Ni examen ya kufanya ya mwili, kupima hata ya mwili yote mzima, ya damu iko je mwili, circulation ya damu mwili yako, jinsi mwili iko natembea. Wazikai ikigawia kwa ile hemogram ndio na pimakula wakati kidogo. Mwezi 5 heures napasha kutoka. Inaweza ambia watu ya Goma mpaka saa ya hospitali Israeli inaeneza ekipema yote juu kufanya ile examen. Tuko materiel zote za laboratoire, maechantillon ziko, maappareil zote ziko disponible na zote ziko na kuingia vizuri. Kama kuna ile problème ya kwenda Rwanda, ya kwenda zunguruka, tunamkaribisha sana hapa, atakuwa satisfait kwa kazi tutakufanyia, na tuko na bei nzuri sana. Kwa hiyo abordable par rapport kule kwenda kule. Bila ile bwana journaliste, tuko pia na scanner ya mpya ambayo hatujafungula sababu ya hewa, tulishindwa kuijengea. Tunashindwa kuijengea sababu pato ile tulikuwa nayo ilishashindikana kuijengea. Ndio maana utaona pale nje tunakutana chantier yenyewe tulikuwa tumeprepare juu ya kujengea hiyo scanner. Mpaka leo inasimama. Sasa tulikuwa tunaomba kwa wakubwa kama wanaweza kutusaidia watujengee, tuinstale hiyo scanner sababu inarisikia pia kuharibikia mahali pengine. Ndipo tulileta tunaweka pale. Panya ikiingia tu leo ndani ikikula singa sawa ngapi basi na tunatupa ya lava. Ndio tuko na watu wenye wako qualified kwa ile kazi. Na leo tukiinstale wengine watakuja kuomba kazi na wataipata. Ukisema hii fondation inasaidia pia kwa kusaidia watu kupata pia kazi. Na tuko na projet pia ya kufungula masomo ya Kinganda ku niveau ya Mbunga sababu tuko na tereka Bambi yenye tunapaswa kujenga kwa école au institut medical. Item ndio tunapaswa kutia hapo. Ibile vyote ni maprojet za fondation Hakasi. Me kwa leo zinasimama. Selmani tunaogopea sana ni ile scanner inalisikia kuharibika. Kama wakubwa wangetusaidia
watuunge mkono, watusaidie, watupatie materiel ya kusaidia kujengea hiyo scanner, sababu ni ya kusaidia population mzima ya Goma kwanza, na fasi zingine kokote kwenye wagonjwa wanaweza wakatokea hata nchi za kigeni pia.